नमस्कार बंधुरा काकुलिस फैंटासी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आज के किछु मानतासार कालेक्शन आपनादेर काछे निये आसछि। तो प्रथम जे मानतासाटा आछे एटा देखुन, एटा खुबই सुंदर। देखुन माझखाने एकटा हाफ फुलेर मतो करा आछे और तीनटे करे चेन देওয়া आछे। तो एटार वेटटा होच्छे मात्र 16 ग्राम 300 मिलीग्राम। खुबই सुंदर डिजाइनटा। एरपरे जेटा आछे एटा एकटु देखुन, एटाও खूब सुंदर। तो एटार वेटटा आगेरटार थेके एकटू बेशी, एटार वेट होच्छे 17 ग्राम। खूबই सुंदर डिजाइनटा। माझखाने एकटा फुल आछे, आमि पाशापाशि दुटो रेखे देखाচ্ছি একই डिजाइन, शुधु ओजनेर एकटू हेरफेर आछे। खूबই सुंदर माझखानटाও देखुन। अच्छा, नेक्स्ट जेटा निये आसछि एटा देखुन, एटा होच्छे खूबই सुंदर। एक कथाय एरकम डिजाइन माने खूबই कम देखा যায় और एटार ओजनटा एकटू बेशी। एटा होच्छे 18 ग्राम 90 मिलीग्राम। खूबই सुंदर। एरपरे जेटा निये आसछि एटा देखुन, एटाও आजकेर একটা लेटेस्ट डिजाइन। तो एटार वेटटा होच्छे অনেকটাই কম, এটা হচ্ছে 14 গ্রাম 40 মিলিগ্রাম। এই ডিজাইনটা একটু অন্যরকম, দেখলেই বুঝতে পারছেন খুবই সুন্দর, একদম সিম্পল ডিজাইন যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, আজকের লাস্ট কালেকশন এটা দেখুন, এটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে গিয়ে একটা নতুন ডিজাইন। দেখুন একদম হাফ ফুলের মতন করে গেছে ডিজাইনটা আর মাঝখানে তারজালিরও কাজ করা আছে। এটার ওয়েটটা হচ্ছে 16 গ্রাম 320 মিলিগ্রাম। আজ তবে এ পর্যন্তই রাখছি। নমস্কার।